बाब मा जा फी कराहियत अस्बिल फाहिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मा जा फी कराहियत अस्बिल फाहिल व बिही क़ाल हदथना अहमद बिन मनीन व अबू अम्मार क़ाल हदथना इस्माइल इब्न उलैय्यह क़ाल हदथना अली इब्न हकम अन-नाफ़िअ अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल नहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अस्बिल फाहिल व फिल बाबि अन अबी हुरैरह व अनस व अबी सईद हदीस इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा हदीस हसन सहीह वल अमल अला हादा इंद बाज़ि अहल इल्म व क़द रख़स قوم في قبول الكرامة على ذلك وبه قال حدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الروائسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص لهم في الكرامة. هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة. باب ما جاء في سلب الكلب. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب وحدثنا سيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وهربان الكاهن. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن أبي قارد عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث. وفي الباب عن عمر وابن مسعود وجابر وابي هريرة وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم حديث رافع حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كره ثمن الكلب وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن الكلب الصيد. باب ما جاء في كسب الحجام. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن محيصة أخي بني حارثة عن أبيه رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال اعلفه نازحك وأطعمه رقيقك. وفي الباب أن رافع بن خديج وأبي جحيفة وجابر وسائب رضي الله عنهم حديث محيصة حديث حسن والعمل ولا هذا عند بعض أهل العلم. وقال أحمد إن سألني حجام نهيته وآخذ بهذا الحديث. باب ما جاء من الرخصة في كسب الحجام. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال أنس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجمه أبو طيبة فأمره بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنهم من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم بهم الحجامة أو إن من أمثل دوائكم الحجامة. وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما حديث أنس حديث حسن صحيح. وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجام وهو قول الشافعي. باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور. وبه قال حدثنا علي بن حجر وعلي بن خشم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. هذا حديث في إسناده اضطراب. وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر رضي الله عنه واضطربوا عن الأعمش في رواية هذا الحديث. وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعضهم وهو قول أحمد وإسحاق. وروى ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحر وثمنه. هذا حديث غريب. وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق. باب. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو كيون عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. هذا حديث لا يصح من هذا الوجه. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة الحجاج. وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا ولا يصح إسناده. إذن باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مزرع عن عباد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه वसल्लम قال ला तबीउ। जिन कुत्तों का 3 किस्म के कुत्ते हैं जिनका रखना जायज़ है। कौन कौन से? शिकार के, खेती बाड़ी की हिफाजत के लिए, हाँ जानवरों की हिफाजत के लिए हैं। हाँ
तो जिनका पालना जायज़ है उनका ख़रीदना भी जायज़ है। हाँ, शौकिया तौर पर कुत्ता रखना वो ठीक नहीं है। जो आता है ना, जिस घर में कुत्ता हो उसमें अल्लाह ताला की रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तस्वीर हो उसमें अल्लाह ताला की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आगे चलें। ला तबीउल क़ैनाति वला तश्तरूहुन्ना वला तुअल्लिमूहुन्ना वला खैर फी तिजारतिन फीहिन्ना व थमनुहुन्ना हरामुन फी मिस्लि हादा उन्ज़िलत हादिहिल आयतु व मिनन नासि मन यश्तरी लहुल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि इला आखिरिल आयति व फिल बाबि अन उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस अबी उमामा इन्नमा नारिफु मिस्ल हादा मिन हादिल वजह व क़द तकल्लम बादु अहलिल इल्म फी अली इब्न यज़ीद व ज़अफ़हु व हुवा शामिय्युन बाबु मा जा फी कराहियति अन युफ़र्रक़ बैनल अख़वैनि औ बैनल वालिदति व वलदिहा फिल बै व बिही क़ाल हदसना उमर इब्न हफ़्स शैबानी क़ाल हदसना अब्दुल्लाह इब्न वहब क़ाल अख़बरनी हुय्य इब्न अब्दिल्लाह अन अबी अब्दुर्रहमान अन अबी अय्यूब क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन फ़र्रक़ बैन वालिदतिन व वलदिहा फ़र्रक़ल्लाहु बैनहु व बैन अहिब्बतिही यौमल क़ियामति हाज़ा हदीसुन हसनुन ग़रीबुन व बिही क़ाल हदसना हसन इब्न अरफ़ता क़ाल हदसना अब्दुर्रहमान इब्न महदी अन हम्माद इब्न सलमह अन अल-हज्जाज अन अल-हकम अन मैमून इब्न अबी शैबी बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल वहब ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ुलामैनि अख़वैनि फ़बिअतु अहदहुमा फ़क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली मा फ़अल ग़ुलामुका फ़अख़बरतुहु फ़क़ाल रुद्दहु हाज़ा हदीसुन हसनुन ग़रीबुन व क़द करिह बाज़ु अहलिल इल्म मिन अस्हाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ग़ैरिहिम अत-तफ़रीक़ बैन सब्यि फ़िल बैइ व रख़्ख़स बाज़ु अहलिल इल्म फ़ी अत-तफ़रीक़ बैन अल-मुवल्लदाति अल्लज़ीना वुलिदू फ़ी अर्ज़िल इस्लाम वल क़ौलुल अव्वलु असह्हु व रुविया अन इब्राहीम अन्नहु फ़र्रक़ बैन वालिदतिन व वलदिहा फ़िल बैइ फ़क़ील लहु फ़ी ज़ालिका फ़क़ाल इन्नी क़द इस्तअज़नतुहा फ़ी ज़ालिका फ़रज़ियत। बाबु मा जा फ़ी मन यश्तरी अब्दा वयस्तग़िल्लुहु सुम्मा यजिदु बिही ऐबन व बिही क़ाल हदसना मुहम्मद इब्न मुसन्ना क़ाल हदसना उस्मान इब्न उमर व अबू आमिर अल-अक़दी अन इब्न अबी ज़ि'ब अन मख़लद इब्न ख़ुफ़ाफ़ अन उर्वत अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा अन्न अल-ख़राज बिज़्ज़मानी हादा हदीसुन हसन व क़द रुविया हादल हदीस मिन ग़ैरि हादल वजह वला अमल वला हादा इंद अहलिल इल्म व बिही क़ाल हदसना अबू सलमह यहया इब्न खलफ़ क़ाल हदसना उमर इब्न अली अन हिशाम इब्न उर्वा अन अबीही अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा अन्न अल-ख़राज बिज़्ज़मान व हादा हदीसुन सहीहुन ग़रीबुन मिन हदीस हिशाम इब्न उर्वा वस्तग़रब मुहम्मद इब्न इस्माईल हादल हदीस मिन हदीस उमर इब्न अली व क़द रवा मुस्लिम इब्न ख़ालिद अज़्ज़ंजी हादल हदीस अन हिशाम इब्न उर्वा व रवाहु जरीर अन हिशाम अयज़न व हदीस जरीर युक़ाल लहु तदलीस दल्लस फ़ीहि जरीर लम यस्मअहु मिन हिशाम इब्न उर्वा व तफ़सीर अल-ख़राज बिज़्ज़मान व हुवा ar-रजुलु अल्लज़ी यश्तरी अल-अब्दा फ़यस्तग़िल्लुहु सुम्मा यजिदु बिही ऐबन फ़यरुद्दुहु अल-बाइ फ़ल-ग़ल्लतु लिल-मुश्तरी लिअन्न अल-अब्द लौ हलक मिन मालिल मुश्तरी व नहु हाज़ा मिन अल-मसाइल। क्या लेकिन तफ़सीर अल-ख़राज बिज़्ज़मान क्या माना? आमदन है ज़मान के साथ होगी। क्या माना कि जिसके ऊपर ज़मान वाजिब होगी आमदन भी उसी को ही मिलेगी। याद रखना है। अब मुश्री ने ग़ुलाम ख़रीद लिया है और फिर वो उससे नफ़ा उठा लिया है ना, वो मैंने ग़ुलाम ने फिर आगे कारोबार किया, उससे नफ़ा भी है ले लिया, फिर बाद में ग़ुलाम में ऐब निकल आया है और फिर ग़ुलाम को वापस करना पड़ा, तो ये आमदन किसको मिलेगी? याद रखना मुश्तरी को मिलेगी। क्योंकि अगर ये ग़ुलाम हलाक हो जाता था तो उसी के ज़िम्मे से हलाक होता है। करना यानी आमदन ज़मान के साथ है, यानी जिस पर ज़मान वाजिब होती है आमदन भी उसी को मिलेगी। और ग़ुलाम इसके पास हलाक हो जाता तो ये ग़ुलाम फिर गोया कि वो इसी के ज़िम्मे लगता है। हाँ, तो आमदन भी इसी को मिलेगी। आगे चलें। वनहु हादा मिन अल-मसाइल यकूनु फ़ीहि अल-ख़राज बिज़्ज़मान बाबु मा जा मिन रुख़्सति फ़ी अक्लि समरति लिल-मारि बिहा व बिही क़ाल हदसना मुहम्मद इब्न अब्दुल मलिक इब्न अबी शवाइब क़ाल हदसना ये हुलवानुल काहिल लिखा है ना, नजूमी की कमाई। हाँ, ये नजूमी की कमाई, इसको हुलवान मीठी चीज़ से तशबीह दी है ना। क्यों? हाँ, वही क्या मुफ्त में मिलती है ना यार। अल्लाह ताला यहाँ लिखा ना शब्बहल मौता बिशै, जो अल-हुलु अल मीठी चीज़, इसलिए को आसानी से बग़ैर मशक्क़त के मिल जाती हैं। आगे चलें। क़ाल हदसना यहया इब्न सुलैमान अन उबैदिल्लाह इब्न उमर अन नाफ़ी अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन दख़ला हाइतन फ़लयअकुल वला यस्तख़िज़ खुबनतन।
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعباد بن الشرحبيل ورافي بن عمرو وأمير مولى أبي اللحم وأبي هريرة رضي الله عنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار وكرهه بعضهم إلا بثمن. وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا علي عن ابن عجلان عن ابن شعيب عن أبيه جدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حزريس الخزاعي قال حدثنا فضل بن موسى عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافي بن عمرو رضي الله عنه قال قلت أرمي النخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رافي لم ترمي نخلهم؟ قال قلت يا رسول الله الجوع. قال لا ترمي وكل ما وقع أشبعك الله أرواك. هذا حديث حسن غريب صحيح. باب ما جاء في النهي عن السنية. وبه قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرني سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد أنا أتاني عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنية إلا أن تعلم. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه. सुनिया का मतलब क्या है? सुनिया का इस्तिस्ना करना किसका? शैय्यम मजहूलन या रखना, यानी एक मजहूल चीज़ का इस्तिस्ना करना या रखना है। कि मैं आपको दरख्त बेचता हूँ लेकिन इसमें से हाँ थोड़े फल मैं रखूँगा या रखना है। हाँ इसमें तो फिर इससे मजहूल है ना, इस्तिस्ना यार। आगे चलें। बाब मा जा फी कराहियत बैन الطعام حتى يستوفيه. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد بن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه। लेकिन तायीन के साथ इस्तिस्ना हो तो फिर ठीक है। मसलन कहा ना बल इज़ा इस्तस्ना शैय्यन मिन जुमलतिही रुबअन औ खुमसन औ सुदुसन या कहा ये फल बेचता हूँ लेकिन इसका एक यानी तिहाई हिस्सा चौथाई हिस्सा पाँचवां हिस्सा मेरा होगा, फिर ठीक है ना। आगे चलें। قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس وأحسبه كل شيء مثله. وفي الباب عن جابر بن عمر رضي الله عنهما حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كريه بيع الطعام حتى يقبضه المشتري. وقد رخص بعض أهل العلم في من ابتاع شيئا مما لا يقال ولا يؤذن مما لا يؤكل ولا يشرب أن يبيعه قبل أن يستوفيه. وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام وهو قول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس والنافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة رضي الله عنهما حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصوم الرجل ولا صوم أخيه. ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم هو الصوم. باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن عباد عن انس عن ابي طلحه رضي الله عنهما انه قال يا نبي الله اني اشتريت خمرا لإيتام في حجري قال احرق الخمر واكسر الدنان. وفي الباب عن جابر وعائشة وابي سعيد وابن مسعود وابن عمر وانس رضي الله عنهم حديث ابي طلحه. روى الثوري هذا الحديث عن السدسي عن يحيى بن عباد عن انس ان ابا طلحه كان عنده وهذا اصح من حديث الليث. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن السدسي عن يحيى بن عباد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتخذ الخمر خلا قال لا. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير قال سمعت أبا عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وباعيها وأكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. هذا حديث غريب من حديث أنس وقد روي
نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الاحتلال بالمواشي بغير إذن الأرباب. وبه قال حدثنا مسلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيه صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه وإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل. وفي الباب عن ابن عمر وابي سعيد حديث سمرة رضي الله عنه حديث حسن غريب صحيح والعمل ولا هذا عند بعض أهل العلم. وبه يقول أحمد وإسحاق وقال علي بن المديني سماع الحسن من سمورة صحيح. وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمورة وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمورة. باب ما جاء في بيع الجلود الميتة والأسناد. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأسنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شهوم الميتة فإنه يطلي به السفن يتلى به السفن ويدهن بها الجلود ويستسبيه بها الناس. قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشهوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وفي الباب عن عمر وابن عباس حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح ولا من ولا هذا عند أهل العلم. جزاك الله. सुबह आ जाते हैं साथ ही फिर सबक हो जाता है मुफ्ती खलील साहब के बाद में या मुश्किल होती है? हाँ हो गया था कब? हज़रत का सबक जल्दी हो गया था फिर 12 से लेके उसके बाद मुफ्ती खलील साहब ने पढ़ा दिया। चलो जिस तरह यहाँ हूँ तो फिर सुबह फिर पढ़ लिया करना, सुबह आसानी रहती है साथियों के लिए। हैं चलो ठीक है, 8 बजे से पहले को थोड़ा सा आ जाए, 8 बजे आ गए ना। चलो फिर इंशाअल्लाह है। हाँ 7:30 आपका हो जाए। हाँ सही मुफ्ती साहब को फिर बाद में पढ़ना है, मतलब 8 बजे के बाद 8:15 उससे पहले आपका हो जाए 7:30। 7:30 तो मुश्किल है भाई, आप तो रात को सो रहे होते हैं मेरे ख्याल। हाँ मैं सुबह में खलाजान के वक्त पहुँचता हूँ लगा। हाँ 2-4 मिनट को भाई आराम भी क्या करूँ। सही बस आप अपनी सहूलत को देखें, बस थोड़ा बात भाई चलो जैसे मौका मिलेगा देख लेंगे भाई ना। अल्लाह ताला साथी कह रहे इस वक्त भी ठीक है, अगर आपको राहत है इस वक्त। मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, क्या करूँ ना। सफ़र हैं, रोज़ सफ़र लगे हुए, कोई दिन खाली नहीं है। चलो आसानी फरमा। उसके बाद पहला सबक कितने बजे होता है? 8 बजे से, और फिर दूसरा तकरीबन 8:50 पे शुरू हो जाता है या 8:55 पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल ज़ुमर। वबी क़ाल हदसना इब्न अबी उमर क़ाल हदसना सुफ़यान व मुहम्मद इब्न अमर इब्न अलक़मा अन यहया इब्न अब्द अर्रहमान इब्न हातिम
عن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهما قال لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال الزبير يا رسول الله أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا قال نعم فقال إن الأمر إذن لشديد. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حبار بن حلال وسليمان بن حرب وحجاج بن منهال قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي. هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب. وبه قال حدثنا ابن دهان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان بن الاعمش عن ابراهيم عن أبيدة عن عبد الله قال جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على أسبوع والجبال على أسبوع والأرضين على أسبوع والخلائق على أسبوع ثم يقول أنا الملك. قال فذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه. قال وما قدر الله حق قدر. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا ابن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن اياد عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن سلط قال حدثنا ابو ودينة عن عطاء بن سائم أن أبي الزحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا يهودي حدثنا. فقال كيف تقول يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم إذا وضع الله السماوات على ذه والأرضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه. وأشار محمد بن سلدي أبو جعفر بخنصره أولا ثم طابع حتى بلغ الإبهام فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدر. هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرف إلا من حديث الوجه. وأبو قدينة اسمه يحيى بن المهلب ورأيت محمد بن إسماعيل روى هذا الحديث عن الحسن بن شجاع عن محمد بن سلط. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن المطرف عن عطية الأوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن ونحى جبهته وأسبغ سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله؟ قال فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله وربما قال على الله توكلنا. هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان الطيبي عن أسلم الإبري عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أعرابي يا رسول الله ما السور؟ قال قرن ينفخ فيه. هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث سليمان الطيبي. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال يهودي في سوق المدينة لا والذي اصطفى موسى على البشر قال فرجع رجل من الأنصار يده فسك بها وجهه قال تقول هذا وفينا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فأكون أول من رفع رأسه فإذا موسى آخذ بقائمة بقوام العرش فلا أدري أرفع رأسه قبلي أم كان ممن استثنى الله ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ثوري قال حدثنا أبو إسحاق عن الأغر حدثه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبعثوا أبدا. فذلك قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وروى ابن المبارك وغيره هذا الحديث عن الثوري ولم يرفعوه. وبه قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عباس بن سعيد नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है एक मुनादी निदा देगा तुम्हारे लिए अंतहयु फला तमूतु कब तुम जिंदा रहोगे तुम्हें मौत नहीं आएगी आगे और तुम तंदुरुस्त रहोगे कभी बीमार नहीं होगे।
तुम जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे, अब हमेशा नेमतों में रहोगे। फला तब असू, अब तुम्हारे पर कोई सख्ती नहीं आएगी। आगना है, हाँ आगे चलें। वबिही क़ाल हदसना सुवैद बिन नसर क़ाल हदसना अब्दुल्लाह बिन मुबारक अन बसर बिन सईद अन हबीब बिन अबी अमरत अन मुजाहिद क़ाल क़ाल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अतदरी मा साअतु जहन्नम क़ुल्तु ला क़ाल अजल वल्लाहि मा तदरी हदसतनी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्नहा सअलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन क़ौलिही वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस समावातु मत्वियातुन बियमीनी क़ालत क़ुल्तु फ़अैन अन्नास यौमइज़िन या रसूलल्लाह क़ाल अला जिस्रि जहन्नम व फ़िल हदीस क़िस्सतुन व हाज़ा हदीसुन सहीहुन ग़रीबुन मिन हाज़िल वजहि सूरतुल मुमिनीन। वबिही क़ाल हदसना बुंदार क़ाल हदसना अब्दुर्रहमान इब्न महदी क़ाल हदसना सुफ़यान वल मंसूर वल आमशी अन दर्र अन युसैइन हज़रमी अन नुअमान बिन बशीर क़ाल समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अद्दुआउ वल इबादतु सुम्मा क़ाल व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन। सूरतुस सजदति। वबिही क़ाल हदसना इब्न अबी उमर क़ाल हदसना सुफ़यान वल मंसूर अन मुजाहिद अन अबी मअमर अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल इख्तसमा इंदल बैति थलासतु नफ़रिन कुरशिय्यानि व सक़िय्युन औ सक़िय्यानि व कुरशिय्युन क़लीलु फ़िक़्हिन क़ुलूबुहुम कसीरु शहमिन बुतूनुहुम फ़क़ाल अहदुहुम अतुरौन अल्लाह यस्मउ मा नक़ूलु फ़क़ाल आख़र यस्मउ इन जहरना व ला यस्मउ इन अख़फ़ैना फ़क़ाल आख़र इन कान यस्मउ इज़ा जहरना फ़हुव यस्मउ इज़ा अख़फ़ैना फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल वमा कुंतुम तस्ततिरून अन यशहद अलैकुम समउकुम व ला अबसारुकुम। हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन। वबिही क़ाल हदसना हन्नाद क़ाल हदसना अबू मावित अन अल-अमशी अन उमारत बिन उमैर अन अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद क़ाल क़ाल अब्दुल्लाह कुन्तु मुस्ततिरन बिअस्तारिल क़अबति फ़जाअ सलासतु नफ़रिन कसीरुन शुहूम बुतूनिहिम क़लीलुन फ़िक़्हु क़ुलूबिहिम कुरशिय्युन वख़तनाहु सक़फ़िय्यानि औ सक़फ़िय्युन वख़तनाहु कुरशिय्यानि फ़तकल्लमू बिकलामिन फ़लम अफ़हमहु फ़क़ाल अहदुहुम अतुरौन अन्न अल्लाह यस्मउ कलामना हाज़ा फ़क़ाल आख़र इन्ना इज़ा रफ़अना अस्वातना समिअहु व इज़ा लम नरफ़अ अस्वातना लम यस्मअहु फ़क़ाल आख़र इन समिअ मिन्हु शैअन समिअहु कुल्लहु। क़ाल अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ज़करतु ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अंज़लल्लाहु वमा कुंतुम तस्ततिरून अन यशहद अलैकुम समउकुम व ला अबसारुकुम व ला जुलूदुकुम इला क़ौलिही फ़अस्बहतुम मिनल ख़ासिरीन। वबिही हाज़ा हदीसुन हसन। क़ाल हदसना महमूद बिन ग़ैलान क़ाल हदसना वकीअ क़ाल हदसना सुफ़यान अन अल-अमशी अन उमारत बिन उमैर अन वहब बिन रबिय्यह अन अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु नहवहु। वबिही क़ाल हदसना अबू हफ्स उमर बिन अली अल-फ़ल्लास क़ाल हदसना अबू क़तैबह सल्म बिन क़तैबह क़ाल हदसना सुहैल बिन अबी हज़्म अल-क़ुतई क़ाल हदसना साबित अल-बुनानी अन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू क़ाल क़द क़ाल अन्नासु सुम्मा कफ़र अक्सरुहुम फ़मन मात अलैहा फ़हुव मन इस्तक़ाम। हाज़ा हदीसुन ग़रीबुन ला नअरिफ़ु इल्ला मिन हाज़ल वजह। समिअतु अबा ज़ुरअता यक़ूलु रवा अफ़ान अन अम्र बिन अली हदीसन। सूरतुश शुअरा। वबिही क़ाल हदसना मुहम्मद बिन बशार क़ाल हदसना मुहम्मद बिन जाफ़र क़ाल हदसना शुअबा अन अब्दुल मलिक बिन मैसरह क़ाल समिअतु तौसन क़ाल सुइल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन हाज़िहिल आयति क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा फ़क़ाल सईद बिन जुबैर क़ुरबा आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इब्न अब्बास अलिमत अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुन बत्न मिन कुरैश इल्ला कान लहुम फ़ीहिम क़राबतुन फ़क़ाल इल्ला अन तसिलू मा बैनी व बैनकुम मिनल क़राबति। हाज़ा हदीसुन हसन सहीहुन व क़द रुविया मिन ग़ैरि वजहिन अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा। वबिही क़ाल हदसना अब्दुल मुहम्मिद क़ाल हदसना अमर बिन आसिम क़ाल हदसना उबैदुल्लाह अल-वज़ाई क़ाल हदसनी शैख़ुन मिन बनी मुर्रता क़ाल क़दिमतुल कूफ़ता फ़अख़बिरतु अन बिलाल बिन अबी बुरदता फ़क़ुल्तु इन्न फ़ीहि लमुअतबरन फ़अतैतुहु व हुव महबूसुन फ़ी दारिहि अल्लती क़द कान बना क़ाल व इज़ा कुल्लु शैइन मिन्हु क़द तग़य्यर मिनल अज़ाबि वज़्ज़रबि व इज़ा हुवा फ़ी क़ुशाशिन फ़क़ुल्तु अल्हम्दुलिल्लाहि या बिलाल लक़द रअयतुका व अन्त तमुर्रु बिना तुमसिकु बिअन्फ़िका मिन ग़ैरि ग़ुबारिन व अन्त फ़ी हालिका हाज़ल यौम फ़क़ाल मिम्मन अन्त फ़क़ुल्तु मिन बनी मुर्रत बिन अब्बाद फ़क़ाल अला उहद्दिथुका हदीसन असल्लाहु अन यनफ़अक बिही क़ुल्तु हाति क़ाल हद्दथनी अबू बुरदता अन अबीहि अबी मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तुसीबु अब्दन नकबतुन फ़मा फ़ौक़हा औ दूनहा इल्ला बिज़ंबिन व मा यअफ़ुल्लाहु अन्हु अक्सरु।
قال وقرأ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. سورة الزخرف. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بشير العبدي ويعلى بن عبيد عن حجاج بن دينار عن ابي غالب عن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه وما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. هذا حديث حسن صحيح انما نعرفه من حديث حجاج بن دينار وحجاج بن ثقة مقارب الحديث وابو غالب اسمه هزور. سورة الدخان. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الملك بن ابراهيم الجدي قال حدثنا شعبة عن الأعمش ومنصور سمع أبا الزحاج يحدث عن منصور قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إن خاصا يقول إنه يخرج من الأرض الدخان فيأخذ من مسامع الكفار ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام. قال فغضب وكان متكئا فجلس ثم قال إذا سئل أحدكم عما يعلم فليقل به. قال منصور فليخبر به. وإذا سئل عما لا يعلم فليقل الله أعلم. فإن من علم الرجل إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. فإن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه أجرا من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا استعصوا عليه قال اللهم إني عليهم بسبي كسبي يوسف فأخذتهم سنة فأحست كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة. وقال أحدهما العظام قال وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان. قال فأتاه أبو سفيان فقال إن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال فهذا لقوله يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم. قال منصور هذا لقوله ربنا اكشف عنا العذاب فهل يكشف عذاب الآخرة. قال ماذا البطشة واللزام والدخان. وقال أحدهم القمر وقال الآخر الروم. قال أبو عيسى اللزام يوم بدر. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا سيد بن هريس قال حدثنا بكيون عن موسى بن عبيدة عن يزيد بن يبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن إلا وله بابان باب يسعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه فإذا مات بكيا عليه فذلك قوله فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث. باب سورة الأحقاف. وبه قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا أبو محية عن عبد الملك بن عمير عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال لما أريد عثمان جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنهما فقال له عثمان ما جاء بك؟ قال جئت في نصرتك. قال اخرج إلى الناس فاطردهم أني فإنك خارج خير لي منك داخل. فقال فخرج عبد الله بن سلام رضي الله عنه إلى الناس فقال أيها الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فلان فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ونزلت في آيات من كتاب الله نزلت في وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ونزلت في كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب إن لله سيفا مغبودا عنكم وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم فالله في هذا الرجل أن تقتلوه فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتصلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. قال فقالوا اقتلوا يهودية واقتلوا عثمان. هذا حديث غريب. وقد رواه شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن ابن محمد بن عبد الله بن سلام عن جده عبد الله بن سلام. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو معمر البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن عطاء بن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة أكبر وأدبر فإذا ما ترد السري عنه. قالت فقلت له فقال وما أدري لعله كما قال الله تعالى فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. هذا حديث غريب. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن شعبي عن الكمة قال قلت ابن مسعود رضي الله عنه هل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ قال ما صاحبه منا أحد ولكن افتقدناه ذات ليلة وهو بمكة فقلنا
أستير فما فعل به فبتنا بشر ليلة بات بها قوم حتى إذا أصبحنا أو كان في وجه الصبح إذا نحن به يجيء من قبل حراء. قال فذكروا له الذي كانوا فيه. قال فقال أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم. قال فانطلق فأرانا أثارهم وأثار نيرانهم. قال الشعبي وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة. فقال كل عزم لم يذكر اسم الله عليه يقع في أيديهم أوفر ما كان لحما وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن. هذا حديث حسن صحيح. سورة محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. جمعة وأبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه भाई जुम्मा कौन सा मसला दे दिया आपने नुस्खे दूसरा महल दिया मेरा एक पहले नुस्खा होता था वो अपने साथी ने कहाँ पीछे कर दिया चलो आगे पढ़ो आपका फिर कौन है जुम्मा वअबवाब सलात الاستسقاء وتفريعها. وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم बाबू कौन सा बाब पढ़े तो जुम्मा वअबवाब सलात الاستسقاء. हाँ पढ़ ठीक पढ़. وحول رداءه ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القبلة. وبه قال حدثنا ابن سري وسليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول إلى الناس ساروا يدعو الله عز وجل. قال سليمان بن داود واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال ابن أبي ذئب وقرأ فيهما زاد بن سري يريد الجهر. وبه قال حدثنا محمد بن عون قال قرأت في كتاب أمر بن الحارث يعني الإمسية عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده لم يذكر الصلاة. قال وحول رداءه فجعل إطرافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل إطرافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله عز وجل. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت قلبها على عاتقه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى عن أبي بكر بن محمد عن عباد بن تميم أن عبد الله بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي وأنه
لما أراد أن يدعو استقبل القبلة ثم حول رداءه. وبه قال حدثنا قعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. وبه قال حدثنا نفيري وعثمان بن أبي شيبة نحوه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال أخبرني أبي قال أرسلني الوليد بن عتبة قال عثمان بن عقبة وكان أمير المدينة لابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متوازيا متزرعا حتى أتى المصلى زاد عثمان فركي على المنبر ثم اتفقا فلم يخطب خطبكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. وقال أبو داود والإخبار للنفيلي والصواب ابن قطبة باب رفع اليدين في الاستسقاء. وبه قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن حيوة وعمر بن مالك عن ابن هادي عن محمد بن إبراهيم عن أمير مولى. आपने सलातुल इस्तिस्का तो पढ़ी होगी आपने, अच्छा सलातुल इस्तिस्का नहीं पढ़ी, पढ़ते हैं ना। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी हरमैन शरीफैन में, मस्जिद हराम में और मस्जिद नबवी शरीफ दोनों में पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो तहवीर रिदा का तरीक़ा बतलाया था पहले, बतलाया था मैंने, अच्छा ठीक है आगे चले ना। मौला बनी अबी लहमी अन्नहु रअा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तस्की इंद अहजार ज़ैत क़रीबन मिन अज़-ज़ुहरा'i क़ाइमन यदअू यस्तस्की राफ़ियन यदैहि क़िबला वजहिही ला युजाविज़ु बिहिमा रअसहु। वबिही क़ाल हदसना इब्न अबी ख़लफ़ क़ाल हदसना मुहम्मद बन उबैद क़ाल हदसना मिसार बन यज़ीद अल-फ़क़ीरी अन जाबिर बन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल यहाँ आ जाते हैं अतद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ बैठते हैं अल्लाह बवाकी फ़क़ाल अल्लाहुम्मा अस्क़ी गैसन मुग़ीसन मरियन मरिअन नाफ़िअन गैर ज़ारिन आजिलन गैर आजिलिन क़ाल फ़उतबिक़त अलैहिमुस्समाउ। वबिही क़ाल हदसना नस्र बिन अली क़ाल अख़बरना यज़ीद बिन ज़ुरैन क़ाल हदसना सईद अन क़तादह अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान ला यरफ़उ यदैहि फ़ी शैइन मिन अद-दुआइ इल्ला फ़िल इस्तिस्क़ाइ फ़इन्नहु कान यरफ़उ यदैहि हत्ता युरा बयाज़ु इबतैहि। वबिही क़ाल हदसना हसन बिन मुहम्मद ज़अफ़रानी क़ाल हदसना अफ़ान क़ाल हदसना हम्माद अख़बरना साबित अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यस्तस्क़ी हकज़ा यानी व मद्द यदैहि वजअल बुतूनहुमा मिम्मा यलिल अर्ज़ हत्ता रअयतु बयाज़ इबतैहि। वबिही क़ाल हदसना मुस्लिम बिन इब्राहीम क़ाल हदसना शुअबा अन अब्द रब्बिह बिन सईद अन मुहम्मद बिन इब्राहीम क़ाल अख़बरनी मन अरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदउ इंद अहजारि ज़ैति बासितन कफ़ैहि। वबिही क़ाल हदसना हारून बिन सईद अल-ईली क़ाल हदसना ख़ालिद बिन निज़ार क़ाल हदसनी क़ासिम बिन मबरूर अन यूनुस अन हिशाम बिन उरवा अन अबीहि अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत शक्का अन्नासु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुहूतल मत्री फ़अमर बिमिंबर फ़वुज़िअ लहु फ़िल मुसल्ला ववदअ अन्नास यौमन यख़रुजून फ़ीहि। क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़ख़रज रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीन बदा हाजिबुश शम्सी फ़क़अद अलल मिंबर फ़कब्बर व हमिदल्लाह अज़्ज़ व जल्ल थुम्मा क़ाल इन्नकुम शकौतुम जदब दियारिकुम वस्तिख़ारिल मतरी अन इब्बानी ज़मानी अनकुम अन इब्बानी ज़मानिही अनकुम वक़द अमरकुमुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अन तदऊहु व वअदकुम अन यस्तजीब लकुम थुम्मा क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन ला इलाहा इल्ला हु यफ़अलु मा युरीद अल्लाहुम्मा अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल गनिय्यु व नहनुल फ़क़राउ अंज़िल अलैनल गैथ वजअल मा अंज़लता लना क़ुव्वतन व बलागन इला खैरिन। ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبركة ثم أمطرت بإذن الله فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. قال أبو داود هذا حديث غريب إسناده جيد أهل المدينة يقرؤون مالك يوم الدين وإن هذا الحديث حجة لهم.
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه ويونس بن عبيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال اصاب اهل المدينه قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما وهو يخطبنا يوم جمعه اذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك القرى وهلك الشاء فادعوا الله ان يسقينا فمد يديه ودعا قال انس وان السماء لمثل الزجاجه فهاجت ريح ثم انشأت سحابة ثم اجتمعت ثم أزلت السماء عليها فخرجنا نفوس الماء حتى أتينا منازلنا فلم يزل مطر إلى الجمعة الأخرى فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله أن يحبسه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال حوا علينا ولا علينا فنظرت إلى السماء حوا علينا ولا علينا حوا علينا ولا علينا فنظرت إلى السحابة يتصدع حول المدينة كأنه إكليل. وبه قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا ليث عن سيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه أنه سمعه يقول نحو حديث عبد العزيز قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بحذاء وجهه فقال اللهم اسقنا وساق نحوه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول وحدثنا سعد بن صالح قال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم أسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. هذا لفظ حديث مالك باب صلاة الكسوف. وبه قال حدثنا عثمان بن بشيبة قال حدثنا إسماعيل بن أولية عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال أخبرني من أصدق وظننت أنه يريد صلاة الكسوف है सूरह गिरन की नमाज। आपने पढ़ा होगा बुखारी शरीफ में जाहिलिया के ज़माने में तो कुछ गलत ख्याल होते थे लोगों के कि शायद कोई बड़ा आदमी फौत हुआ है उसकी वजह से ये सूरह गिरन लगा है, लेकिन हदीसी में फरमाया ऐसा नहीं है बल्कि वलाकिन्नहुमा आयतानि मिन आयातिल्लाह। सलातुल कुसूफ हो सूरह गिरन का लगना या खुसूस चाँद गिरन का लगना ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी में से है। तो जो ज़ात इस बल्ब को है जो इस बल्ब को जला सकती है वो इसको बुझा भी सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं हमें ये लग रहा है कुदरत की निशानी। बाज़ दफ़ा सूरज गिरन लगता है, सूरज गिरन दिन के वक्त सितारे निकल आए, इतना सख्त सूरज गिरन किया कि दिन कुछ तारे नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला अपनी मेहनत ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ हैं। قالت كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم قياما شديدا يقوم بالناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع فركع ركعتين في كل ركعة 3 ركعات يركع 3 ثالثة। आपने बुखारी शरीफ में पढ़ा ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुल कुसूफ की नमाज़ पढ़ा रहे। नमाज के दौरान अल्लाह ताला ने पर्दे हटा दिए और जन्नत को बिल्कुल सामने कर दिया। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है उनके लिए जन्नत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान थोड़ा सा आगे बढ़े जैसे किसी चीज़ को पकड़ रहे हों, पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन फिर आप पीछे हो गए हैं। तो सहाबा किराम नमाज से फारिग होने के बाद कि हुजूर लिमा तकाता हुजूर आप आगे बढ़े और फिर आप पीछे हो गए। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने पर्दे हटा दिए, जन्नत को मेरे सामने कर दिया। मेरा इरादा हुआ कि मैं अंगूर का एक खोशा आपके लिए तोड़ लूँ याद ना, लेकिन फिर इरादा बदल गया कि इसका ताल्लुक़ गैब से है। लेकिन फरमाया अगर मैं अंगूर का एक खोशा तोड़ लेता आपके लिए क़यामत आ जाती, ये अंगूर का खोशा तुमसे ख़त्म ना होता। जन्नत की ऐसी नेमतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ क़यामत तुम खाते रहते याद नहीं जाता है। हाँ तो अल्लाह के लिए सीम के लिए क्या है जन्नत है। जन्नत तो हुजूर कदमों में है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हुजूर के प्यारे नूरानी तरीक़े सब अहद ये नूर से भरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना नसीरुद्दीन और रशीद रहमतुल्लाह अलैह तलबा पढ़ते बाब फरमाइए बाब नहीं है ये बाग है, बाग यार का है, जन्नत का बाग है। हर हदीस शरीफ है ये जन्नत का बाग है। आगे चलें। حتى إن رجالا يومئذ لا يخشى عليهم مما قام بهم
حتى إن سجاج الماء لينصب عليهم يقول إذا ركع الله أكبر وإذا رفع سمع الله لمن حمده حتى تجلت الشمس ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتي ولكنهما آياتان من آيات الله عز وجل يخفف بهما عباده وإذا كسفا فافزعوا إلى الصلاة. باب من قال 4 ركعات. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا يحيى عن عبد الملك قال حدثني عطاء بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك اليوم الذي مات فيه إبراهيم بن صابر साहब ने खलसलात कुसूफ आप ही पढ़ाते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह बरकत नसीब फरमाए हैं। ठीक है, पढ़ ले चलो। इब्राहिम इब्न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अन्नासु इन्नमा कुसिफ़त लिमौत इब्राहिम फ़क़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सल्ला बिन्नासि 6 रकाअतिन फ़ी 4 सजदातिन कब्बरा थुम्मा क़रअ फ़अताल अल-क़िराअत थुम्मा रक़अ नहवन मिम्मा क़ाम ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة الأولى ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه فقرأ القراءة الثالثة دون القراءة الثانية ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه فانحدر للسجود فسجد سجدتين ثم قام فركع 3 ركعات قبل أن يسجد ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها إلا أن ركوعه نحو من قيامه. قال ثم تأخر في صلاته فتأخرت الصفوف معه ثم تقدم فقام من مقامه وتقدمت الصفوف فقد الصلاة وقد طلعت الشمس فقال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت بشر فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. وساق بقية الحديث. وبه قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن هشام قال حدثنا أبو زبير بن جابر رضي الله عنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يقرونه ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذلك فكان 4 ركعات و4 سجدات. وساق الحديث. وبه قال حدثنا ابن سري قال حدثنا ابن وهب قال وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فكترى. हमारे यहाँ तो सलातुल कुसूफ में एक ही रुकू हैं, 2 सजदे और एक ही रुकू हैं। और बाज़ के नज़दीक आगे चलो, बाज़ के नज़दीक 2 रुकू हैं, 2 रुकू हैं बाद अम्मा के नज़दीक। असल में वो 2 नहीं, क्योंकि ख़िलाफ़ मामूल आपने रुकू लंबा फरमाया है। तो बाद सहाबा कराम ने इन्हें जो हैं पहले पीछे सहाबा कराम थे उन्होंने सर उठा कर देखा, शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक को उठा लिया और जब देखा कि रुकू में, फिर दोबारा रुकू में चले गए। तो पहले हजरात ने ये समझा कि शायद 2 रुकू हैं, वरना रुकू एक ही था यार है। हाँ आगे चले। फतरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िराअतन तवीलतन थुम्मा कब्बरा फरका रुकुअन तवीलन थुम्मा रफ़अ रअसहु फ़क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्दु थुम्मा क़ाम फ़क़रा क़िराअतन तवीलतन हिय अदना मिनल क़िराअतिल ऊला थुम्मा कब्बरा फरका रुकुअन तवीलन हुवा अदना मिन रुकुइल अव्वल थुम्मा क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्दु थुम्मा फ़अल फ़ी रकअतिल उख़रा मिस्ल ज़ालिका फ़स्तकमल 4 रकअतिन व 4 सजदातिन वंज़लत अश-शम्सु क़ब्ल अन यंसरिफ़। वबिही क़ाल हदथना अहमद बन सालिह क़ाल हदथना मसऊद क़ाल हदथना यूनुस बन शिहाब क़ाल वकान कसीर इब्न अब्बास युहद्दिसु अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कान युहद्दिसु अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला फ़ी खुसूफ़ि शम्स मिस्ल हदीस उरवा अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु सल्ला रकअतैन फ़ी कुल्लि रकअतिन रकअतैन। वबिही क़ाल हदथना अहमद बन फुरात बिन खालिद अबू मसऊद राज़ी क़ाल अख़बरना मुहम्मद बन अब्दुल्लाह इब्न अबी जाफ़र राज़ी अन अबीही अन अबी जाफ़र राज़ी क़ाल अबू दाऊद व हुद्दिस्तु अन अम्र इब्न शक़ीक़ क़ाल हदथना अबू जाफ़र राज़ी व हाज़ा लफ़्ज़ुहु व हुवा अतम्मु अन रबीअ इब्न अनस अन अबिल आलियति अन उबय इब्न कअब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल इनकसफ़त अश-शम्सु अला अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला बिहिम फ़क़रा बिसूरतिन मिनत तूरी وركع 5 ركعات وسجد سجدتين ثم قام ثانية فقرأ سورة من الطور وركع 5 ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يده حتى انجلى كسوفها. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن طاووس بن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف الشمس فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع
ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والأخرى مثلهما. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أسود بن قيس قال حدثني ثعلبة بن عباد الأبدي ثم من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوما لسمرة بن جندب رضي الله عنه قال سمرة بينما وأنا وغلام من الأنصار نرمي غرزين لنا حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في عين الناظر من الأفق اسودت حتى آزت كأنها تنومة. فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا إلى المسجد فوالله لا يحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا. قال فدفعنا فإذا هو بارز فاستقدم فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في سورة كتو لا نسمع له صوت. قال ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوت. ثم قال ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوت. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. قال فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية. قال ثم سلم ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله. ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالي رضي الله عنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزيا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة فصلى ركعتين فطال فيهما القيام ثم انصرف وانجلت فقام إنما هذه الآية يخفف الله عز وجل بها فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتومة. وبه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ريحان بن سعيد قال حدثنا بعض بن منصور أن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر أن قبيصة الهلالي حدثه أن الشمس كسفت بمعنى حديث موسى قال حتى بدت النجوم. باب جزاك الله. वक़्त क्या हो रहा है? 2:50 हाँ 2:50 अच्छा चलो कल सुबह फिर आ जाएंगे 7:45 के करीब रहें। चलो ठीक है। चलो जिस दिन को मैं यहाँ हूँ फिर चलो सुबह पढ़ लिया करें। अरे भाई मोहम्मद साबिर साहब का थोड़ा सा वक़्त ले लेता हूँ। मिशकात वाले कुछ 10-15 मिनट के लिए आपका सबक